Maayong hapon sa tanan guys. Natakaroon din sa Miss or First Video guys. So, kung ikaw wala pa kalaag diring dapita guys, is kuyog ta, mang laag ta diri. So, guwapa ka diri guys. Since, anong oras na yun guys? 2 o'clock guys. Pero grabe kabugnaw ang hangin. So, ma-feel good nimo ang kagwapa sa bukid. So, yan guys. Oh, tingnan mo guys. Tingnan nyo. Oh, diba? Yan guys. So, bantog na di tugnaw kayo kay ngano ang iyang bukid guys. Bukid siya. Grabe. So, dito guys. So, guwapa ka.